Sarariva Montmartre. Je m'appelle Michaela, j'ai 30 Michaela no anarako, fito amby 30 taona aho, avy any Allemagne, protestante ary avy nanoka tena mandra-pahafaty ho voaositra ho mpitovo amin'ny communauté du chemin neuf. et j'ai la chance de vous parler de Jésus. Manana tombony hiresaka aminareo an Jesoa aho satria raha tsy izy dia tsy ho toy izao aho ary tsy nahita fahafaliana ao anatin'ny fiainako. Tamin'izao 13 taona toy ny tanora rehetra nitady teny rehetra teny ny ahitako fifaliana, ny fitiavana ary ny fifandraisana azo antoka. Mais en fait, un soir, j'ai pu Indray alina afaka niaina io fiaonana mampivarahontsana tamin'i Jesoa Kristy io aho. de Jésus-Christ. Nisy olona niresaka tamiko ani Jesoa ary nahatsapako ny fahamarinan'izany. Que Jésus, c'est Tsy hevitra fotsiny na nofinofy Jesoa fa dia olona velona manatona izay feno fitiavana, feno fiadanana qui était tout un ary fifandraisana tena azo antoka. qui était alliance fidèle. Et j'ai pu ce soir-là. Ary afaka nanao eny tamin'i Jesoa io alina io tamin'izao 13 taona ary niteny taminy hoe Jesoa tena ilaiko ianao eo amin'ny Ce fiainako. moment-là, il est une amitié fidèle pour moi. Nanomboka tamin'io fotoana io fihavanana azo antoka izy ary afaka miankina amin'ny manontolo aho amin'ny fiainako rehetra. Vers lui à chaque instant. Amin'izao faran'ny herinandron'ny Pentecote izao ny 30 Mai ary ny voalohan'ny volana Jona 7 olona manarivo olona maro avy amin'ny firenena 570 amin'ny Fraternité Œcuménique Internationale no mivory ao Frantsa ao amin'ny Cénacle ao Tigerie ao Paris mba ankalaza miaraka amin'ny fiavian'ny fanamasina. Pentecote ho an'ny fiombonana. Amin'ny fotoana io ao amin'ny Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, ny cardinal Walter Casper, filohan'ny filakevitra pontificale ny fampandrosoana ho an'ny fiombonana kristiana dia manamasina pretra valo avy amin'ny communauté du chemin neuf ary mon père Laurent Fabre, mpamorona sy mpiandraikitra ny fikambanana dia mandray ny fanolora tena mandra-pahafaty ataon'ireo rahalasy anabavy miisa 27 ao amin'ny fikambanana. Amin'ity volan'ity Net for God dia mampita amintsika ireo sary sy teny tsara indrindra nandritra io fiaonana iraisam-pirenena io. De multiples façons, l'esprit est en train de... Amin'ny fomba maro no amoazan'ny fanamasina ireo fikasana fiainam-pikambanana eran'izao tontolo izao izay nainga avokoa avy amin'ny Pentecote izay mifanohitra amin'ny fanahin'izao tontolo izao izay fomba fiaina vaovao. de vivre. Un jour à Paris, un académicien Indray andro tao a Paris nisy manam-pahaizana ambony iray mpahay tantara katolika René Raymond laza tamiko hoe tout à l'heure, ny fideranan'Andriamanitra amin'ny fanandratanany tanana dia tsy zava-baovao amiko. 2000 ans de Nandritra l'histoire. izay roa arivo taonan'ny tantaran'ny fiangonana izay Par contre, le fait saingy ny fizarana ny lovanareo de partager vos héritages, ny fanolorana ny fiainam-pikambanana ho an'ny fianakaviana fait de dia proposer tena la mahagaga vie communautaire à tokoa. des familles m'étonne. Ça étonne encore certains dans l'église. Ary mahagaga ny maro ao amin'ny fiangonana. J'avoue que pour ma part, en tant que religieux, Ho ahy manokana amin'ny maha-religiosy jezoita ahy dia mahafinaritra sy mahafaly ahy ny mahita de fianakaviana, joie, olona manambady de sy voir ny que des sisa. familles, des gens mariés. Mais après tout, c'est pas tellement nouveau. Nefa tsy dia tena zava-baovao loatra izany. Pierre tena nambady satria resahana ny finantovavany izay nosotran'i Jesoa tamin'ny pahasambarana. Nandamina tantara izany fianakaviam-bady.
Pierre était marié. nanambady Pierre. Alors, par boutade, je dis comme Ka ça. amin'ny fiteniko dia hoy aho hoe ny papa voalohany dia nanambady. Et d'ailleurs, la première communauté chrétienne, la communauté de Jésus, Sady koa ny vondrona kristianina voalohany, ny fikambanan'i Jesosy dia fikambanana ny vezivezy. gardez la bourse. Nisy olona iray nitazona ny vola dia Jodasy, nikambana ny fananany rehetra, nisy ankizy tahaka ny eto. Que nous vivons, Raha azo ina dia tsy tena zava-baovao intsony ny zavatra iainantsika. mais le Saint-Esprit non seulement renouvelle, Fa ny fanahy masina dia tsy hoe manavao fotsiny, fa manosika lavidavitra kokoa. car notre Satria ny époque a besoin vanim-potoanantsika dia mila fanampiny misimisy kokoa. de quelque chose de plus. Parce que la division des chrétiens, est Satria le ny plus grand fizarazaran'ny obstacle. kristianina no sakana voalohany amin'ny fitorinan'ny evanjely. C'est clair. Mazava izany. Comment le monde peut-il nous Ahoana no inony izao tontolo izao antsika si déjà raha entre isika chrétiens, samy sika no tsy mifankahazo, nous ne faisons pas tsy la miezaka paix, miara-miasa? nous ne prenons pas à collaborer. Parce que nous croyons Satria mino isika fa ho tanteraka ny vavaky Jesosy ho an'ny fiombonana mba ho iray ane izy rehetra mba inony izao tontolo izao. Ka miaraka ny orthodoxe, ny protestanta, ny katolika mandroso mampanaitretena miazo ny lalan'ny fiainana andavanandro iraisana. J'aime beaucoup cette expression emprunter l'humble chemin Tena tiako io fiteny io, quotidien. miazo miaraka ny lalan'ny fiainana andavanandro iraisana. Manana ny antony ny fahasambarana izany fiteny izany. Karazana tsiotsioka. Miverina ao an-tsaina ny fanomeza tokony Jesosy tany an-tendrombohitra. Serment de Jésus sur la montagne. Et de plus en plus, les sentiments de vivre une Ary révolution, tsapako miandalana fa miaina fiovana mangina sy fanoherana mitondra fiadanana. une protestation pacifique. Tranquillement, nous démontrons année après Ampilaminana no aneontsika amin'ireo taona mifandimby, andro mifandimby, minitra mifandimby, après minuit, fa ny mampizarantsika dia malemy noho ny mampiombona antsika. est plus faible que ce qui nous unit. Il faut Mila maharitra miaraka. Jésus a prié avant sa mort. Nivavaka i Jesosy talohan'ny hafatesany mba ho iray ane izy rehetra. Izany no afatra napetrany, izany no sitrany. Et c'est l'Esprit Saint qui est Ary ny fanahy masina no tena antoky ny firaisam-pinoana. Nous ne pouvons Tsy afaka mikarakara ny fiombonana isika. Ny fiombonana dia fanomezan'ny fanahy. L'unité, c'est un don de l'Esprit. Comme le pape Benoît XVI Toy ny lazain'ny papa Benoît fahenina ambin'ny folo matetika hoe n'est pas une tsy safidy ny firaisam-pinoana fa adidy masina. L'écuménisme est un devoir sacré. Il est la volonté du Io no sitraky Jesosy Kristy ary izany no tsy mampiahiahy ny fiangonana katolika ary tsy mampisalasala azy hanohy amin'izany lalana izany. sur cette route. L'unité veut dire c'est un Ny pèlerinage fiombonana vers l'unité. dia toy ny fivahinianana masina, fivahinianana masina mahatsara, mampitombo. Ny fifanakalozana ara-piraisam-pinoana dia tsy fifanakalozan-kevitra fotsiny, fa fifanakalozana ny fanomezan'ny fanahy masina. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Fa inona no azontsika atao? Voalohany dia mila resy lahatra fa ny firaisam-pinoana dia sitrapon'Andriamanitra. Du Seigneur Ny firaisam-pinoana dia asan'ny fanahy masina. est l'œuvre de l'Esprit Saint.
Écuménisme est aussi Ny firaisampinoana dia sitraky ny eglizy indrindra ny konsily vatikana faharoa. Ny firaisampinoana dia manandanja amin'izao fotoana izao. Aujourd'hui, ce compte. Écuménisme Faharoa, est une ny firaisampinoana dia vokatry ny fitiavana, chose du cœur, vokatry ny fo, une chose de la vokatry ny finoana, mais aussi fa koa avy amin'ny fampianarana iraisam-pinoana. écuménique. Donc, il faut étudier. Izany hoe tsy maintsy anarana ny lahateny iraisam-pinoana, tsy maintsy mahalala ny vokatry ny fifanakalozana iraisam-pinoana. Et nous pouvons étonner Ary afaka migaga amin'ny lalana isika ny fahatongavana tanteraka omeny fanamasina. Tokony ahalala ny vokany isika. être reconnaissant pour les résultats. Troisième, écuménisme est Fahatelo, une chose ny firaisampinoana koa dia vokatry ny fahamarinana. reconnaître Tokony ahalala koa ny asarotana isika, tsy mandingana ny olan'ireo taonjato dimy. centenaire. Il s'agit des convictions Eto dia ny faharesen-dahatra lalipaka no lazaina, ka tokony ahalala isika ary tokony andresy lahatra ny fivondronam-be ny fiangonana. communauté ecclésiale. Il faut de la patience. Mila faharetana. Patience, ce n'est pas mon vertu principale. Faharetana tsy toe-panahiky manokana fa nianatra kely ny faharetanao tao anatin'izay folo taona izay, ka tonga tompona andraikitry ny hetsika rehetra momba ny firaisampinoana ao amin'ny fiangonana katolika ankehitriny. Quatrièmement, il faut prier. Fahaefatra, tsy maintsy mivavaka ho an'ny fiombonana, fiombonan'ny eglizy izay tsy azo atao, tsy azo karakaraina. L'écuménisme est Ny firaisampinoana dia ara-panahy, mila mivavaka amin'ny fotoana rehetra, mila mijaly amin'ireo ratran'ny Kristy koa. souffrir sur ces blessures du corps de Christ. Et la souffrance n'est pas seulement une chose. Ary ny lalan'ny fiainana andavanandro iraisana, ny fijaliana dia tsy voatery ratsy ihany, fa koa hery tsara. Fa indrindra koa mila mivavaka. Surtout prier. Moi, je suis personnellement convaincu. Izaho manokana dia resy lahatra fa indray andro any dia hikoso maso isika raha atsapa am-pifaliana ny fetra tsy azo nioarana teo aloha, teo amin'ny fiangonana sy ny sakana ara-pinoana izay teo tsy azo noravana ka anjavona izany rehetra izany. Ont disparu et que l'unité Ary ny fiombonana izay nirina efatry ny ela dia ho tanteraka ho azy. est finalement devenue réalité. Un vrai chrétien ne peut Ny tena kristianina dia tsy afaka ary tsy tokony hanary-toky. Mety tanteraka ny Pentecote vaovao. est possible. Merci. Ouvrez les portes à celui qui est le Dieu vainqueur. Ouvrez les portes, annoncez le roi, et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui tient les clés de la vie. Ouvrez les portes et les pauvres seront affranchis. Ouvrez les portes, annoncez le roi, et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Dans l'évangile, les choses très Ao amin'ny evanjely, ireo zavatra tena manandanja matetika dia lazaina amin'ny teny fohy. Aussi, lorsque vous m'avez demandé de vous dire deux mots, Ka raha niangavy ahy ianareo hiteny amin'ny teny roa dia nisafidy teny roa aho. et le mot d'ordre que je Ary ny voudrais teny baiko vous donner, tiako omena anareo eo amin'ny fiainana irosonareo vous engager, dia ny teny roa ao amin'ny Johan'ny toko voalohany, andininy fa 3:7. Avy manaraka ahy.
C'est avec ces mots-là que Jésus Amin'ireo tenin'ireo no iantsony Jesosy ny mpianany. c'est avec ces mots-là Amin'ireo tenin'ireo no iantsony anareo. à bout. En fait, c'est déjà le deuxième acte. Ny tena marina efa niasa faharoa izany satria ary efa fantatrareo tsara efa fotoana lava izy no nanaraka anareo. Suivi. Le premier à suivre, c'est lui. Izy no voalohany nanaraka anareo Vous ayant suivi, ary rehefa nanaraka anareo izy dia milaza indray ankehitriny hoe avy manaraka ahy. nous appelons ça Izany no antsointsika hoe la vocation antson'Andriamanitra. Miantso anareo izy. à bout. Il y a des cailloux sur les routes, des pierres, Misy vato eny amin'ny lalana de toutes sortes. ary vato isan-karazany. Mais sachez une chose, Fa fantaro ity zavatra iray ity. Inona no anjaran'ny vato? à quoi Atao sont inona moa ny destinées vato? les pierres? Ben, les pierres sont destinées Ny vato ary dia natao hisedra ny anjarany ny maraina ny baka ary nakisaka ny et vato la pierre avait été mba hanome toerana ho an'ny fiainana. pour faire place à la vie. Nous prions Dieu pour qu'il Mivavaka amin'Andriamanitra isika son mba hanomezana anareo ny heriny, et que sur ny fanahiny le chemin de la consécration ary eny amin'ny lalanareo dia ho tonga mpanakisaka ny vato ianareo mba hahafahan'ny fiainana ho fohy. permettre l'éclosion de la vie. Gilles Rosset, Me voici, Inty aho, Gabriel Rossineau, me voici, inty aho, Heidi Rubrecht, Me voici. Intio, Marc et Virginie Toulouse, Me voici. Intio. Toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j'ai possède, tu me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends tout tes biens. Dispose-en selon ta volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai possède, tu me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends tout tes biens. Dispose-en selon ta volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce. frères et sœurs, Ry rahalahy sy anabavy, inona no angatanareo? La grâce de m'engager à Ny fahasoavana anokanako tena mandra-pahafaty ao amin'ny communauté du chemin neuf eo anivon'ny fraternité œcuménique internationale ho fanompona ny fiangonana. de l'Église. frères et sœurs, vous Ry rahalahy sy anabavy, sitrakareo ve noho ny fitiavana ny Kristy ny anokananareo ny tenanareo manontolo azy? Oui, je le veux. Eny, sitrakay. Sitrakareo ve ny anloranareo ny fiainanareo indrindrandrindra ho an'ny fiombonan'ny kristianina? Je le veux. Eny, sitrakay. Sitrakareo ve ny tsovoniko ny tompony iaina hiaraka aminay ny hisedra ny finoana ao anatin'ny fahantrana sy fampizarany fananana? Oui, je le veux. Eny, sitrakay. Sitrakareo ve ho fitoriana ny vaovao mahafaly sy ny fiombonan'ny fikambanana ny tandrina ireo lalam-panorenana sy iaina ny fanekena sitrapo amin'ny safidy iraizan'ny mpikambana sy ny mpiandrondry? Oui, je le Eny, sitrakay. Mampanantena ireo rahalahy sy anabavinareo ve ianareo fa azoana antoka sy fitokisana mba ho rantsambatany tenan'ny Kristy ao anatin'ny fanekem-pihavanana iraisana? Eny, mampanantena aho. dans la joie et l'action de grâce, Amin'ny kamfaliana sy fisaorana an'Andriamanitra no andraisana anareo sy anekena ianareo toy ny rahalahy sy anabavy nanoka tena mandra-pahafaty eo amin'ny communauté du chemin neuf eo anivon'ny fraternité œcuménique internationale. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux te louer en paradis. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux tout quitter pour te servir.
Iray feo amin'ny vavaka farany notonon'ireo rahalasy anavavy avy any Filipina
Burkina Faso, Liban ary Pologne manasa anareo izahay vavaka mba hitahiry firenentsika tsirairay avy ao amin'ny filaminana sy firaisan-kina ny fanahin'ny Pentecote. Anio hariva ry tompo entinay ambavaka ny continent asiatique sy ny continent africaine. Je m'appelle Sophie. Sophie no anarako. Avy any Philippines nao ary mivavaka ho an'ny Asie. Heavenly Father, let your Holy Spirit of truth and of peace descend and conquer every country in Asia, so that we may all together as one continent give due glory and honor to Jesus Christ, who is the Lord, Savior, and leader of all nations. Je m'appelle Yolande. Yolande no anarako. Avy any Burkina Faso aho ary te hivavaka ho an'ny continent africaine. Mangataka amin'Andriamanitra aho hanome ny fanahy fiadanana, fietiavana ary fiononana ho an'ny continent africaine. Swala, mpusi dayam Afrique kasanga yinga. Tivusum songa sigubzu. Enkopanga tutoro zavni. Namsubu totore. Yam yurpealinga. Amina. Seigneur, nous voulons te prier. Anio hariva ry tompo entinay ambavaka ny Moyen-Orient sy Europe. Je m'appelle Graziella. Graziella no anarako. Avy any Liban aho ary mivavaka ho an'ny fandriam-pahalemana any Moyen-Orient. على نية السلام في الشرق الأوسط صلي وبرفع لك يا رب كل مسؤول زمني وروحي حتى يعمل حسب إلهامات روحك ويزرع السلام. Pavel no anarako. Avy any Polonę aho ary mivavaka ho an'ny Europy. Nazywam się Paweł. Jestem z Polski. Modlę się za Europę. Chemin des hommes.
je me tiendrai là, sans rien te dire, en une sorte de silence qui dira tout. Et tu seras là.